ان خبروں کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں سمری ناز۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ نہایت عقیدت کے ساتھ منائی گئی آج شہر میں آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم آجہانی پنڈت جواہر لال نہرو کی برسی۔ ملک کو درپیش مسائل پر قابو پانے ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کا پارٹی ورکرز نے کیا عزم۔ ہم اونٹ نہیں کہ پانی کے بغیر کئی دن تک اپنے کوہان میں جمع چربی سے اپنی پیاس بجھا لیں۔ اونٹ کو ساتھ لے کر MIM ورکرز نے درج کروایا انوکھا احتجاج۔ شہر بھر میں پانی فراہمی کے انتظامات فوری درست کروانے کا کیا مطالبہ۔ نو تعمیر شدہ مکان کی کیورنگ کرتے وقت بجلی کا جھٹکا لگنے سے ایک نوجوان کی موت، ایک بکری بھی ہوئی ہلاک۔ بیگم پورہ علاقے میں پیش آیا دل خراش حادثہ، رشتہ داروں کو صدمہ، کیس درج، تحقیقات جاری۔ اور سٹی چوک پولیس کی بڑی کارروائی، وہیکل چوری کے معاملے میں 2 شاطر چور گرفتار، 22 مسروقہ موٹر سائیکل بھی کی برآمد، کیس درج، تحقیقات جاری۔ اب خبریں تفصیل سے۔ اورنگ آباد شہر کانگریس کی جانب سے بھارت کے پہلے وزیر اعظم و عظیم رہنما پنڈت جواہر لال نہرو کو ان کی برسی کے موقع پر خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم اور تحریک آزادی کے عظیم رہنما آجہانی پنڈت جواہر لال نہرو کی برسی کے موقع پر شہر کانگریس کی جانب سے پنڈت جی کے مجسمے پر گلہائے عقیدت کے ساتھ انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس موقع پر نہرو جی کی خدمات کو یاد کیا گیا اور کانگریس پارٹی کے کئی مقامی رہنماؤں نے پنڈت جی سے متعلق رہنمائی کی۔ خراج عقیدت کے اس اجتماع میں پارٹی کے شہر صدر حشام عثمانی، سابق میئر اشوک سائنا، کانگریس کی ریاستی اکائی کے سابق نائب صدر پرکاش مگدیا، اورنگ آباد شہر کانگریس معذورین سیل کے صدر مدثر انصاری، NSUI کے شہر صدر موہت جادھو، ارون شرساٹ، سچن ساونت، اقبال سنگھ گل، MA اظہر، گھورپڑے تائی اور قیصر بابا و دیگر پارٹی کارکنان و عہدیدار موجود تھے۔ عارف کالونی، سیدہ کالونی، جے بھیم نگر اور شہر کے دیگر علاقوں میں پانی سپلائی کے انتظامات فوری درست کیے جائیں۔ اس مطالبے پر آج مجلس اتحاد المسلمین کے شہر صدر شارق نقشبندی کی قیادت میں MIM کے ورکرز نے میونسپل کارپوریشن دفتر پر زوردار احتجاج کیا۔ پانی سپلائی کے انتظامات درست کرنے کے مطالبے پر احتجاج کر رہے مظاہرین اپنے ساتھ ایک اونٹ بھی لے کر آئے۔ ان کا کہنا ہے کہ اورنگ آباد کے شہریان اونٹ نہیں ہیں جو پانی کے بغیر ایک لمبے عرصے تک اپنے کوہان کی مدد سے اپنی پیاس بجھا سکے۔ واضح ہے کہ شہر کے مختلف علاقوں میں پانی سپلائی کے معاملے میں AMC انتظامیہ کی مبینہ غفلت پر MIM ورکرز نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ ان لوگوں نے الزام لگایا کہ عارف کالونی، سیدہ کالونی، جے بھیم نگر، پیٹھن گیٹ، کھوکڑ پورہ اور دیگر علاقوں کے ساتھ متعلقہ انتظامیہ سوتیلا سلوک کر رہا ہے اور ان علاقوں میں مہینے میں 3 دن یعنی 10 دن کے وقفے سے پانی سپلائی کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 10 دن بعد بھی جو پانی سپلائی کیا جاتا ہے وہ بھی نہایت ہی بدبودار ہوتا ہے، جسے پینا تو دور کی بات نہانے دھونے کے لیے بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ میونسپل انتظامیہ فوری طور پر ان علاقوں میں پانی سپلائی کے انتظامات درست کریں اور شہریان کو جراثیم سے پاک، صاف و شفاف پانی سپلائی کیا جائے۔ بصورت دیگر عوامی تحریک شروع کی جائے گی۔ مظاہرین میں شارق نقشبندی کے علاوہ واجد جاگیردار، سلیم شیخ، خان رمیز راجہ، محمد دستگیر، شعیب شیخ، MM شیخ، محمد جاوید اور میر فردوس علی بھی شریک تھے۔ مجلس اتحاد المسلمین اورنگ آباد کے IAS ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے کو یہاں پر ہم نے اونٹ لا کر یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ سر آپ ایڈمنسٹریٹر کسی ڈیزرٹ کے نہیں، کسی ریگستان کے نہیں ہے، بلکہ آپ اورنگ آباد شہر کے ہیں۔ کسی بھی ڈیزرٹ میں، ریگستان میں اونٹ کو پینے کے لیے 15 دن کے بعد بھی اگر پانی دیا جائے تو چلتا ہے، لیکن اورنگ آباد میں ہر شہر کو، ہر عام آدمی کو روزانہ پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن کا آج یہ حال چکا اور سرائے مہانگر پالیکا کا کہ ایسا لگتا ہے کہ ملا نگد پائی جائے۔ ان کا ہر لائن مین روزانہ پیسے مانگتا ہے، اس کے بعد پانی چھوڑتا ہے۔ اگر کہیں پانی مل بھی رہا ہے تو انتہائی گندا پانی آ رہا ہے۔ آج ہم نے ایک لاکشنک یہاں پر ایجیٹیشن اپنا درج کروایا ہے، احتجاج درج کروایا ہے۔ اگر آنے والے ہفتے تک ہماری بات پر
کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا ہے تو آنے والے ہفتے کے اندر مجلس اتحاد المسلمین کے تمام کاریہ کرتا اپنے اپنے وارڈ میں جو بھی گندا پانی آ رہا ہے وہ گندا پانی لا کر یہاں کے واٹر ڈپارٹمنٹ کو اور یہاں کے ادھیکاریوں کو باضابطہ پلائے گا. اگر وہ نہیں پیے گئے تو انہیں فورسفلی پلائے گئے تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ وہ جو تنخواہ لے رہے ہیں, وہ جو پیمنٹ لے رہے ہیں, لیکن اس کے بدلے میں وہ جو عوام کو گندا پانی دے رہے ہیں اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے. اگر یہ یہاں بیٹھے ہوئے آفیسر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گندا پانی دے کر صحیح اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے. مجلس اتحاد المسلمین کے ہزاروں کی تعداد میں کاریہ کرتا آنے والے ہفتے میں انشاءاللہ شہر کے واٹر ڈپارٹمنٹ کے برشٹ آفیسروں کو سامنے لائیں گے اور شہر کے واٹر سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے. مکان کی نو تعمیر شدہ دیوار پر پانی چھڑکتے وقت ٹوٹے ہوئے بجلی کے تار کی زد میں آ کر ایک نوجوان کی موت ہو گئی. یہ واقعہ علاقہ بیگم پورہ میں پیش آیا. اس معاملے میں پولیس سے ملی معلومات کے مطابق مہلوک ابھیجیت کیلاش سونو نے گزشتہ روز 10 بجے کے وقت زیر تعمیر دیوار کی کیورنگ کر رہا تھا. اس دوران وہاں بجلی کا ٹوٹا ہوا تار اس نے دیکھا نہیں اور یہ تار اس سے چھو گیا تو اسے بجلی کا زبردست دھکا لگا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا. اس دوران وہاں قریب موجود ایک بکری کو بھی بجلی کا شاک لگا. اس حادثے میں ابھیجیت اور ایک بکری کی موت واقع ہو گئی. بیگم پورہ پولیس نے اتفاقی حادثے کی واردات کے تحت معاملہ درج کر لیا ہے. علاقائی کینسر ہاسپٹل کے سامنے سے گزر رہی ڈرینیج لائن گزشتہ کئی ماہ سے بند تھی اور سڑک پر دور تک غلیظ پانی بہہ رہا تھا, جس کی وجہ سے نہ صرف راہگیروں کو پریشانی کا سامنا تھا بلکہ کینسر ہاسپٹل میں علاج کی غرض سے لائے جانے والے مریض اور ان کے رشتہ دار بھی وبائی امراض کی زد پر تھے. اس ضمن میں MCN پر خبر دکھائی گئی تھی جس کا اثر ہوا اور AMC انتظامیہ نے یہاں نئے چیمبرز تعمیری کا کام شروع کر دیا. ناظرین, علاقائی کینسر ہاسپٹل جہاں روزانہ علاقۂ مراٹھواڑہ اور اطراف کے دیگر اضلاع سے کینسر جیسے جان لیوا مرض میں مبتلا شہریان کو علاج کی غرض سے لایا جاتا ہے, اس ہاسپٹل کے سامنے سے گزرنے والی سڑک VIP روڈ کہلاتی ہے جہاں سے روزانہ اعلیٰ سرکاری افسران, حکام اور دیگر کئی VIPs کا گزر ہوتا ہے. اسی سڑک پر تاریخی جامع مسجد بھی موجود ہے, مگر میونسپل انتظامیہ کی لاپرواہیوں کے سبب اس تاریخی شہر کی VIP روڈ غلاظت سے پراگندہ ہو گئی تھی. اس سڑک سے گزر رہی ڈرینیج لائن ناکارہ ہو جانے کے سبب چیمبر بار بار بند ہو جاتا ہے اور اس سے ڈرینیج کا غلیظ پانی ابلنے لگتا, مگر اس جانب توجہ دینے والا کوئی نہیں تھا. وہاں رکشہ سٹینڈ پر گاڑیاں پارک کرنے والے رکشہ ڈرائیورز کی شکایت پر ہم نے MCN پر خبر دکھائی تھی جس کا اثر ہوا اور متعلقہ انتظامیہ نے یہاں ڈرینیج لائن بدلنے اور نئے چیمبرز بنانے کا کام شروع کروا دیا. بریک دی چین کے تحت بند کردہ کھیل کے میدان, ورزش گاہیں, جاگنگ پارک اور باغات عوام کے لیے کھول دینے کا مطالباتی مکتوب کھیل کی ڈپٹی ڈائریکٹر ارمیلا مرالے کو پیش کیا گیا. کورونا کے وبائی حالات کے سبب عائد پابندیوں میں کھیل کے میدان, ورزش گاہ و جاگنگ پارک اور شہر کے تفریحی مقام و باغ تمام شہریان کے لیے بند کر دیے گئے ہیں, لیکن ان پابندیوں کے سبب متعلقہ عوام و شہریان کی قوت مدافعت اور ان کی امیونٹی مزید کمزور ہوگی اور مستقبل میں کھلاڑیوں کو بہتر کارکردگی پیش کرنے میں مشکلات کا سامنا ہوگا. اس لیے اب جلد سے جلد ان مقامات کو کھول دیے جانے کا مطالباتی مکتوب علاقائی کھیل کریڈا بھارتی کی جانب سے ڈپٹی ڈائریکٹر برائے کھیل شعبہ ارمیلا مرالے کو پیش کیا گیا. اس مکتوب میں وضاحت کی گئی ہے کہ کورونا کے مرض سے احتیاط و بچاؤ کے لیے درکار عوامل میں ویکسینیشن, سماجی دوری, آئسولیشن, ماسک, سینیٹائزر کے ساتھ ساتھ بہتر ذہنی و مدافعتی قوت بھی شامل ہے اور اس مدافعتی قوت کے لیے احتیاطی اقدامات کی پابندی کرتے ہوئے کھیل کود, جاگنگ, ورزش بھی ضروری ہیں. اس لیے انہیں بند کر دینا دانشمندی نہیں ہوگی. لہٰذا کھیل میدان, جاگنگ, باغات وہ ورزش کے مقامات فوری کھول دیے جائیں. اس موقع پر کریڈا بھارتی کے صدر پنکج بھارساکلے, نائب صدر سنکرشن جوشی اور وجے راٹھی و دیگر موجود تھے. سپریم کورٹ کی جانب سے گزشتہ 5 جون کو مراٹھا ریزرویشن رد کیے جانے سے متعلق جو فیصلہ سنایا گیا تھا, اس پر مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین کی بیان بازی جاری ہے. اس درمیان آج سابق MLA ہرش وردھن جادو نے بھی میڈیا کو ایک بیان دیا. آئیے دیکھتے ہیں مراٹھا ریزرویشن معاملے میں انہوں نے کیا کہا. کہ مراٹھا آرکشن کے سندرب میں کدھر بھی مورچہ نکالنا یا آندولن کرنا یہ بات مناسب نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس کے سندرب میں پارلیمنٹ میں قاعدہ ہونا چاہیے.
पार्लियामेंट में इसके संदर्भ में बात चलनी चाहिए। और पार्लियामेंट में एक तो सत्ताधारी पक्ष जो है, जैसे भारतीय जनता पक्ष हुआ, इनकी 300 के ऊपर खासदार है, वहां पे ये बात उठनी चाहिए, वो प्रस्ताव आना चाहिए उनकी तरफ से, और उसके अंदर प्रस्ताव आने के बाद में 300 के ऊपर खासदार रहने की वजह से वो प्रस्ताव को मंजूरी मिलनी चाहिए कि राज्य सरकार को अधिकार दिया जाए कि कितने लोगों को कितना % आरक्षण देना है। तो एक बात तो वो हो गई। और दूसरी बात ये हो गई कि अगर भारतीय जनता पक्ष कोई भी सत्ताधारी प्रस्ताव नहीं लाने वाला है, सत्ताधारी पक्ष का प्रस्ताव नहीं लाने वाला है, तो ऐसे सिचुएशन में कांग्रेस, राष्ट्रवादी, एनसीपी के लोगों ने एडजमेंट मोशन लाना चाहिए पार्लियामेंट में और उस बात पे अड़े रहना चाहिए कि जब तक आप इसको पारित नहीं करते हैं तब तक हम पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे। इस हिसाब से पार्लियामेंट में ही अब कार्रवाई होनी चाहिए। ये कार्रवाई रास्ते पे उतर करके या दौरे करके होने वाली नहीं है, ये पार्लियामेंट में होने वाली है। तो पार्लियामेंट में एक तो बीजेपी लाए, नहीं तो कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना लाए, कोई भी लाएगा उसके पीछे समाज खड़ा रहेगा। शाहगंज इलाके में गांधी पुतले के अखब में मौजूद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की कीमती ज़मीन पर किए जा रहे गैर कानूनी कब्जे की कोशिश को म्यूनसिपल अमले ने नाकाम बना दिया और वहां लगाए जा रहे लोहे के टीन हटाकर साजो सामान जब्त कर लिया। म्यूनसिपल ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक शाहगंज गांधी पुतले के उक़बे सिटी सर्वे नंबर 7665 जो कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मिल्कियत है, जिसकी बाज़ारी कीमत तकरीबन 1.5 करोड़ रुपये बताई जा रही है। चंद अफराद ने इस ज़मीन के चारों तरफ लोहे के टीन लगाकर उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश शुरू कर दी थी, जिसकी इत्तला पाते ही म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का गैर कानूनी कब्ज़ात हटाओ दस्ता फौरी वहां पहुंचा और ज़मीन पर लगाए गए टीन फौरी हटाकर जब्त कर लिए और ज़मीन का कब्ज़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के स्टेट ब्रांच के सुपुर्द कर दिया। म्यूनसिपल इंतज़ामिया के मुताबिक साल 1950 में म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने ये ज़मीन लाल मोहम्मद फ़तेह मोहम्मद कुरैशी से हासिल की थी। गुज़िश्ता 70 साल से पीआर कार्ड पर भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ही का इंदराज है। इस ज़मीन का कुल रकबा 1500 ता 1800 स्क्वायर फीट है। एएमसी इंतज़ामिया ने इस ज़मीन पर कुछ साल कबल स्कूली इमारत भी तामीर की थी, मगर गुज़िश्ता जुमेरात को अचानक इस ज़मीन पर नारायण सिंह किशन सिंह के लड़के बलवंत सिंह नारायण सिंह और दीगर 5 अफराद ने लोहे के टीन लगाकर कब्ज़ा करने की शुरुआत कर दी थी। इत्तला पाते ही म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम, डीएमसी अपर्णा थेटे वहां पहुंच गईं और गैर कानूनी कब्ज़ात हटाओ दस्ते को तलब करके वहां लगाए गए लोहे के टीन हटा दिए। 2 मर्द और 2 ख़वातीन ने इस कार्रवाई की मुखालिफत की, मगर डीएमसी अपर्णा थेटे ने उन्हें बताया कि ये ज़मीन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मिल्कियत है। ये कार्रवाई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वसंत भोए, सविता सोनोने, आरएस राचातवार, बिल्डिंग इंस्पेक्टर सैयद जमशेद और उनके अमले ने अंजाम दी। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए ब्रेक द चेन के तहत हुकूमत ने जो पाबंदियां आयद की थी, उनकी मियाद 1 जून को सुबह 7 बजे के करीब खत्म हो जाएंगी। साबिक रुकन असेंबली हर्षवर्धन यादव का कहना है कि अब बाजार खोल दी जाने चाहिए। बोलेंगे तो गरीब लोग मर जाएंगे, और अगर चंद्रकांत खैरे जी चाहते हैं कि गरीब लोग मर जाए तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मार्केट को बंद रखना चाहिए, मार्केट खुलना चाहिए। और ब्रेक द चेन वैसे भी देख रहे हैं आप कि ऐसे जो भी अभी लॉकडाउन लगा हुआ है फिलहाल, फिर भी आप रास्ते पे देखेंगे काफ़ी लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, काफ़ी भीड़ जमा हुई है। मुझे नहीं लगता कि इस संदर्भ में दुकानें बंद रखना ये कोई समझदारी की बात होगी। भारतीय दलित पैंथर ख्वातीन इकाई की जानिब से महात्मा बुद्ध की जयंती के मौके पर खीरदान, शम्मा फरोजी व दीगर सरगर्मियों के साथ बौद्ध वंदना की गई। गुज़िश्ता रोज महात्मा गौतम बुद्ध की 2563वीं जयंती के मौके पर शहर के नागार्जुन बुद्ध विहार में पैंथर कायद लक्ष्मण भूतकर के हाथों मोमबत्ती व अगरबत्तियां जलाकर वंदना ली गई। बाद-ए-आज़ां खीरदान का प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। इस मौके पर भूतकर ने अम्बेडकर नगर, फुले नगर और मिसरवाड़ी की बस्तियों के तमाम बौद्ध बिरादरान की रहनुमाई की। इस वक्त प्रकाश पवार, दशरथ कामले, आनंद भूतकर, गीताबाई मस्के, सतीश राउत, संजय सरोदे, गौतम साल्वे, शाहिर भारसाकले, पार्वताबाई घोरपड़े, लक्ष्मीबाई साल्वे समेत दीगर कारकुनान मौजूद थे। सोनपेट जिला परिवहन की नगर पालिका में गैर जिम्मेदाराना कारोबार का बोलबाला है और इंतजामिया की गफलत शियारी से शहरियान की जिंदगी खतरा से दो चार है, जिसके सबब साकिनान इंतहाई नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। सोनपेट परभनी जिले का एक मारूफ कस्बा है। यहाँ नगर पालिका कायम तो है, ताहम उसके अरबाब मजाज की गफलतें उरूज पर हैं और बल्दिया का कारोबार मुकम्मल तौर पर राम भरोसे होकर रह गया है। अवामी हलकों से सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस बलदी इदारे का कोई वाली वारिस भी है या नहीं। कुछ इसी तरह का सवाल गुज़िश्ता रोज यहाँ के एक समाजी कारिंदे सुमित पवार ने भी अपने एक मकतूब के जरिए खड़ा किया है। पवार ने इस मकतूब में
वजाहत की है कि इस शहर में ताल्लुक़े में इम्तियाजी दर्जे का हामिल फायर ब्रिगेड स्क्वाड कायम किया गया और उसकी ज़िम्मेदार बल्दी इंतज़ामिया के हाथ में है। इस शोबे को नगर पालिका के सुपुर्द किए जाने के वक्त बल्दी इंतज़ामिया ने जो हल्फनामा दिया था शायद पालिका उसको भुला चुकी है। गैर ज़रूरी तौर पर यहाँ रास्तों पर रास्ते तामीर करने की बजाय अगर पालिका फायर ब्रिगेड अमले की तनख्वाहों पर ध्यान देती तो शायद शहरियान आफात नागहानी के मौके पर बरवक्त और मौसर खिदमात हासिल कर पाते। सिर्फ ड्राइवर व दीगर मुलाजिमीन की तनख्वाहें न दिए जाने के सबब फायर ब्रिगेड की गाड़ी यूं ही खड़ी सड़ रही है, जिसके सबब गुज़िश्ता बुध को शहर के एक पेट्रोल पंप के बाजू लगी आग पर काबू पाने भी यह अमला दस्तयाब न हो सका। पंप मुलाजिमीन और पवार मित्र मंडल की काविशों से आग बुझाई गई, वरना कोई बड़ी अनहोनी खारिज अज़ इम्कान न थी। सुमित पवार ने फौरी इन अनदेखियों पर काबू करने और नगर पालिका को चुस्त दुरुस्त बनाने का मुतालबा मुतल्लिका आला हुक्काम से किया है। वबाई हालत के तहत जारी लॉकडाउन के क़वानीन पर सख्त अमल आवरी के लिए शहर में 54 मकामात पर कायम नाकाबंदी पॉइंट्स पर 170 अफराद की जांच में मुख्तलिफ पुलिस थानों में 36 केस दर्ज किए गए, जबकि दीगर कानून शिकन अफराद से मजमूई तौर पर जुर्माने की भारी रकम वसूल की गई। आया रहे कि ब्रेक द चैन के तहत जारी हुक्म इम्तना और कर्फ्यू के कवानीन पर सख्त अमलावरी के लिए पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता, डिप्टी कमिश्नर मीना मकवाना, निकेश खाटमोड़े और दीपक ग्रह की रहनुमाई में कायम इन 54 नाकाबंदी पॉइंट्स पर पुलिस अफसरान, अमलदार और होमगार्ड्स तैनात हैं और ये अमले कानून शिकन शहरियान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए उन पर मामले दर्ज कर रहे हैं या उन पर सख्त जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ ऐसे ही कानून तोड़ने वाले व लापरवाह किस्म के 170 अफराद पर कार्रवाई की गई और शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में 36 केस दाखिल किए गए। दरियासना 107 मामलात में शहरियान से 53,500 रुपये जुर्माने वसूल किए गए। इसी तरह ट्रैफिक पुलिस ने भी मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक कानून शिकन अफराद पर 1,403 केसेस में 6,16,600 रुपये के जुर्माने वसूल किए हैं। दूसरी जानिब इस जुर्माना वसूली की कार्रवाइयों को इन तबाहकुन और माशी बदहाली के हालात में शहरियान के अक्सर हलकों से नापसंदीदगी की नज़र से देखा जा रहा है और सख्त तनकीद का निशाना भी बनाए जाने की इत्तला है। शहर के एक 2 व्हीलर शोरूम के मैनेजर ने 11 लाख रुपयों से जायद की खुर्द-बुर्द का मामला उजागर हुआ। इस मामले में मैनेजर चौहान के खिलाफ सातारा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। पुलिस से मिली जानकारी कुछ यूँ बतलाई गई है कि शिकायत कुनिंदा सुमित दिलीप सोनी का बीड़ बाईपास रोड पर एक कंपनी के 2 व्हीलर्स का शोरूम है और यहाँ सोहनलाल प्रेमराज चौहान साल 2017 से बतौर मैनेजर बरसरे खिदमत थे और शोरूम में आने वाली सारी रकूम उन्हीं के पास जमा होती थी और इस रकम को बैंक में जमा करवाने की उनकी जिम्मेदारी थी। पिछले दिनों जब इस शोरूम के कारोबार का ऑडिट करवाया गया तो इस ऑडिट में 11,16,764 रुपयों की खुर्द-बुर्द सामने आई। यह ऑडिट मज़कूरा मैनेजर की मौजूदगी में करवाया गया था, लिहाजा जब उनसे इस बाबत जवाब तलबी की गई तो उन्होंने अलटप और टाल मटोल के जवाब दिए। ये बात भी सामने आ गई कि यह रकम चौहान ने किसी और को भी दी नहीं है। गबन का यह मामला जब उजागर हुआ तो इसके बाद से चौहान काम पर भी नहीं गया। बिलाखिर शोरूम मालिक सुमित सोनी ने 25 मई को सातारा पुलिस थाना पहुंचकर चौहान के खिलाफ गबन का मामला दर्ज करवाया। फौजदार विक्रम वर्णे इस केस की तहकीकात पर मामूर किए गए हैं। पेशे से एक नर्स बेवा खातून को शादी का झांसा देकर उसे मुतअद्दिद मकाम पर ले जाकर जिनसी ज्यादती के मुलजिम के खिलाफ खातून ने मुंबई के वाशी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई तो वाशी पुलिस ने ये केस मुकुंदवाड़ी पुलिस को मुंतकिल कर दिया। मज़कूरा खातून ने अपनी शिकायत में कहा है कि वो यहाँ अपनी एक बेटी के साथ रहती है और उसके शौहर इंतकाल कर चुके हैं। इसी दौरान उसकी पहचान मुलजिम हबीब महबूब शेख से हुई और फिर उसने उसके साथ नज़दीकियाँ बढ़ाईं और 23 अक्टूबर 2019 को मुलजिम उसे सिडको बस स्टैंड इलाके की एक लॉज पर ले गया। वहाँ उसने उसे शादी कर लेने का झांसा दिया और उसके साथ जिनसी ज़ियादती की। बाद-ए-अज़ां वो खातून के घर पर जाकर भी उससे ज़बरदस्ती करता रहा। खातून ने जब उससे शादी पर इसरार किया तो वो हर वक्त टाल मटोल करता रहा। इसी दौरान वो नौकरी के सिलसिले में जब नई मुंबई में रिहाइश पजीर हो गई तो उसे पता चला कि हबीब ने किसी और लड़की से ब्याह रचा लिया है।
मुलजिम उसे नेरुल MTDC की एक लॉज पर ले गया और वहां भी उसका इस्तेहसाल करते हुए उसे ब्लैकमेल किया और उसके साथ अपनी काबिले एतराज़ तस्वीर निकाल रखी थी, जिन्हें उसने सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी और उसके साथ यूं ही नाजायज़ रिश्ता रखने पर इसरार किया। तब खातून जान गई कि उसके साथ अब तक धोखा होता रहा है, तो वो वाशी पुलिस थाना पहुंची और अपनी शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने असमत रेजी का मामला दर्ज कर लिया और मजीद जांच के लिए इस केस को औरंगाबाद के मुकुंदवाड़ी पुलिस थाना मुंतकिल कर दिया। मुकुंदवाड़ी के फौजदार RK बांगर केस की तहकीकात कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी के लव सिटी ऑफ गेट्स का बोर्ड लगाने में रुकावट बन रहे 3 बड़े दरख्त काट दिए गए। ये मामला खूब गर्मा गया और मुहिबान माहौलियात गजबनाक हो उठे। वहीं दूसरी जानिब इस मामले को लेकर मनसे भी मैदान में उतर गई और उसके कारकुनान ने दरख्तों की कटाई के मुलजिमीन पर मामला दर्ज करने क्रांति चौक पुलिस स्टेशन को एक मकतूब पेश किया। शहर के मारूफ अमरप्रीत चौक में स्मार्ट सिटी इंतजामिया की जानिब से ये लव सिटी ऑफ गेट्स का बोर्ड लगाने के दौरान इस बोर्ड के सामने दर आ रहे 3 बड़े सरसब्ज व शादाब दरख्त काट दिए गए। खास बात तो ये रही कि ये कटाई कर्फ्यू के दौरान रात के औकात में की गई। इस तरह का इल्ज़ाम आयद करते हुए महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के ज़िला सदर सुहास दाशरथे ने वाक़े की मजम्मत की है। दरियासना गुज़िश्ता बरोज़ मंगल मनसे कारकुनान ने इस पर एहतजाज किया और चंदू नौपुते ने ऑक्सीजन मास्क लगाकर दरख्तों की अहमियत का एहसास दिलवाया। ताहम स्मार्ट सिटी इंतज़ामिया ने जब इससे मुतालिक कोई संजीदगी नहीं दिखाई तो सुहास दाशरथे व शहर प्रमुख श्याम सिंह गुलाटी की रहनुमाई में नौपुते व दीगर कारकुनान ने क्रांति चौक पुलिस थाने में एक अर्जी दी और दरख्तों की इस कटाई की तहकीकात और मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। जालना रोड अमरप्रीत चौकामध्ये जे ऑक्सिजन देणारे 3 झाडं आहेत त्याची कत्तल अज्ञात व्यक्तींनी केली। यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जिल्हाध्यक्ष यांच्या नेतृत्वाखाली सुहाजी दासरथे यांच्या नेतृत्वाखाली सतनाम सिंग गुलाटी साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही क्रांती चौक या ठिकाणी पोलीस निरीक्षक दराडे साहेब यांना निवेदन दिलेलं आहे। या कायदेशीर कारवाई या जे कोणी असतील आरोपी यांच्यावर व्हावी अशी मागणी आम्ही आज केलेली आहे। जर कारवाई पोलिसांनी नाहीच केली तर आम्ही कोर्टात देखील जायला कमी करणार नाही। सिटी चौक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 व्हीकल चोरों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से तकरीबन 21 मसरूक़ा मोटरसाइकिलें बरामद की गई। नाजरीन, शहर में व्हीकल चोरी की वारदातों में आए दिन इजाफा हो रहा था। बिलखुसूस इन शातिर चोरों ने कदीम शहर के शाहगंज भाजी मंडी, जामा मस्जिद, कैंसर हॉस्पिटल की पार्किंग, नवाब जानी गली, इन इलाकों को टारगेट किया हुआ था। लिहाजा इन व्हीकल चोरों पर शिकंजा कसने के लिए DCP निकेश खाटमोड़े पाटिल और पुलिस इंस्पेक्टर SB पवार ने सिटी चौक पुलिस स्टेशन के SB स्क्वाड के अफसरान और मुलाजिमीन की रहनुमाई की और उन्हें इन व्हीकल चोरों को पकड़ने के लिए मज़कूरा इलाकों में जाल फैलाने का मशवरा दिया, जिस पर मुताल्लिका स्क्वाड के अफसरान और मुलाजिमीन ने इन इलाकों में जाल बिछा दिया और शातिर चोर इस जाल में फंस भी गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक 24 मई को पुलिस मुलाजिम संजय नंद और संदीप तायड़े ने देखा कि एक नौजवान अपना मोबाइल फ़ोन कान से लगाए शाहगंज मंडी इलाके में एक मोटरसाइकिल के करीब पहुंचा और उसके पास मौजूद चाबी से गाड़ी का हैंडल खोलने लगा, जिस पर इन मुलाजिमीन को उस पर शक हुआ और उन्होंने उसे दबोच लिया। उससे जब पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम गौस खान काले खान पठान बताया, जो नायगांव तालुका सिल्लोड़ का साकिन है और फिलहाल ब्रिजवाड़ी इलाके में रिहाइश पजीर है और उसने इस इलाके से इससे कबल भी मोटरसाइकिल चुराने का एतराफ़ किया, जिस पर उसके खिलाफ सिटी चौक पुलिस स्टेशन में दफ़ा 379 और 34 के तहत केस दर्ज कर लिया गया। उसे अदालत में पेश करने के बाद पुलिस ने फाजिल अदालत से PCR तलब किया। पुलिस कस्टडी के दौरान उसने पुलिस को बताया कि उसने अपने दूसरे साथी नवाब खान उस्मान खान पठान के साथ मिलकर शाहगंज मंडी, जामा मस्जिद, कैंसर हॉस्पिटल पार्किंग, घाटी हॉस्पिटल की पार्किंग और दीगर इलाकों से 20 व्हीकल की चोरी की वारदातें अंजाम दी हैं। इसके बाद इन गाड़ियों की नंबर प्लेट बदलकर उनमें कुछ तब्दीलियां की और ये गाड़ियां फाइनेंस कंपनी ने जब्त की हैं। इस तरह का झूठ बोलकर इलाके के साकिनान को फ़रोख्त कर दी हैं, जिस पर पुलिस ने उसके साथी नवाब खान को भी हिरासत में लिया और नवाब खान के मकान से गोदरी गांव के अलावा अतराफ के दीगर देहातों से चुराई गई 22 गाड़ियां जब्त की हैं। ये कार्रवाई पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता, DCP जोन 1 निकेश खाटमोड़े, ACP सिटी भापकर
सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर एसबी पवार, सेकंड पीआई श्री भंडारी की रहनुमाई में डिप्टी इंस्पेक्टर केडी महांदुड़े, पुलिस नायक खैरनार, संजय नंद, संदीप तायडे, शेख अब्दुल गफ्फार, मजीद पटेल, देशराज मोरे, संतोष शंखहाड़ गायकवाड़ और उनके अमले ने अंजाम दी। मजीद तहकीकात डिप्टी इंस्पेक्टर केडी महांदड़े कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि शहर में व्हीकल चोरी की मजीद मामलात उजागर होने का मजीद इम्कान है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। निहायती अक़ीदत के साथ मनाई गई आज शहर में आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म आजहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बरसी। मुल्क को दरपेश मसाइल पर काबू पाने उनकी तालीमात पर अमल करने का पार्टी वर्कर्स ने किया अज़्म। हम ऊँट नहीं के पानी के बगैर कई कई दिन तक अपने कोहान में जमा चर्बी से अपनी प्यास बुझा लें। ऊँट को साथ लेकर एमआईएम वर्कर्स ने दर्ज करवाया अनोखा एहतजाज। शहर भर में पानी फराहमी के इंतजाम फौरी दुरुस्त करवाने का किया मुतालबा। नौतामीर शुदा मकान की क्यूरिंग करते वक्त बिजली का झटका लगने से एक नौजवान की मौत, एक बकरी भी हुई हलाक। बेगमपुरा इलाके में पेश आया दिलखराश हादसा, रिश्तेदारों को सदमा, केस दर्ज, तहकीकात जारी। और सिटी चौक पुलिस की बड़ी कार्रवाई, व्हीकल चोरी के मामले में 2 शातिर चोर गिरफ्तार, 22 मसरूका मोटरसाइकिल भी की बरामद, केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीनास आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।